धरम भाई करी धरम भाई लव लेटर भारी डेंजर ठारू डेंजर धर्म भाई लव लेटर भारी डेंजर ठारू डेंजर धर्म भाई मो विद्यारण मो भाई माने ये झील को प्रेम कर सत कथा चालू चा हली हली अंटा तमर बंका संगीत ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନା। संगीत ହେଉଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ଜନା। संगीत ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ଆଜିକାଲିର ଟୋକା ଅଚଳ ଚାରଣୀ ତୁଚାରୀ ଖାଆନ୍ତି ଭାଉ ଆଜିକାଲି ଟୋକା ଅଚଳ ଚାରଣୀ ତୁଚାରୀ ଖାଆନ୍ତି ଭାଉ ଯେତେ ମିଳୁଥିଲେ କହିବେ ମ୍ୟାଡାମ ମିଳିବ କି ଟିକେ ଆରେ ତମ ଯୌବନ ଚଳୁଥିଲା ଦିନେ ଆଜି ସେ ଅଚଳ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ତମ ଯୌବନ ଚଳୁଥିଲା ଦିନେ ଆଜି ସେ ଅଚଳ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଉପରଟା ପୁରା ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଲେ ଭିତରଟା ପୁରା ଫମ୍ପା दुनिया दुनिया सर्वकार्येषु सर्वदा संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरे विलोल बीचि वल्लरी विराजमान कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नहीं विलन मत जहाँ ठीक लगे मुझसे ये करे वो कहाँ संगे लगेगी फिर वो संगे लगे सारी लगे बाबा अकाल और भूकंप भी नहीं बचा पाएगा। वंदे
ଚମକୁଛ କେବେ କାହିଁ ଚକୁଛ ଲାଗୁଛ କେବେ ଚାହିଁକି ପୁଣି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଯାଉଛ ଜାଣୁ ତମେ ଜାଣୁଛ ବହି ଜାଣି ଦଉଛ যেই জন্মে তোমাকে পেয়েছি তুমি মতো কে পচারছ তুমি নিজে মাখিয়ে দেখো বাবা ও কাহিকি তুমি কত ভালো ସକାଳେ ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଦିନରେ ତୁ ହସରେ ରାତିରେ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓ ସରିଆରେ ନାଚୁଛି ମାନେ ଗୀତ ହବ